الحمد لله الحمد لله الذي جعل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وإن كان لعلى إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ود له ولا ود له ولا ضد له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة الصلاة صدق الله العظيم সকলেই দরুদ ইব্রাহিম পড়ি اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله منتجدي هيطابتي ورالدي أبطي عديتم مدينة الفتان منتجدي هيطابتي ورالدي أبطي عديتم مدينة الفتان بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله ذكر করেন لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد
رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله بورا جميع مسجد المنتقل بهم আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এখানে সভাপতি হযরত উলামায়ে কিরাম দূর দূরান্ত থেকে আগত আল্লাহ পাকের আশিকিন জাকিরিন শাকিরিন মুহিব্বিন মুরুব্বিন এজম হযরত টুকরামের সমবয়সী যুবক বন্ধুগণ এবং ছোট ভাই অবস্থান যত সম্মানিত মা ও বোনেরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সকলকে বসার তৌফিক দান করেছেন এই জন্য আমরা বলি আলহামদুলিল্লাহ। আমি আজকে আমার কাছে মসজিদের ছাত্র, আপনারা সবাই আমার দোয়া করবেন আমার জন্য যে আমি যেন বড় আলেম হইতে পারি। সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন। ওয়া মা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।